Unaona gauni hili? Linaonekana rahisi, lakini kuna kitu hapa wengi hawakijui. Watu wengi wakishona design kama hii isiyo na mikono yenye elastiki tumboni, hauishi kupata nguo ambayo haikai vizuri kabisa kwenye mwili. Swali, ni kwa nini? Leo sitakuonyesha tu kushona. Nitakuonyesha siri ya kupata fitting ya kitaalamu hata kwenye design rahisi kama hii. Ukielewa hii, kazi zako zote zitabadilika kabisa. Hicho sasa ndicho kitambaa chetu kama hivyo unavyokiona hapo. Nimekikunja mara 4 kama kawaida, na kitambaa changu hicho ni mita 2. Nimekunja mara 4. Hiyo inchi 4 hapo. Kumbuka nguo yangu hii haina bega, kwa hivyo sitakuwa na vipimo vya bega. Hiyo inchi 4 basi nitaiweka juu hapo kwa ajili ya kuanza kufanya vipimo vyangu. Ina maana nitakuwa nimetoa inchi 4 hapo juu na nitaweka inchi 9 ambapo ni usawa wa kifua changu. Baada ya hapo nitaweka inchi 16, nitashuka 16 bila kusahau 4 kuiweka juu, kwa hivyo nitaweka hapo 16. Na nitaunganisha hizo pointi zangu kama hivyo. Kifua chetu ni inchi 34, tukigawanya kwa 4 tutakuwa na 8.5, kwa hivyo nitaweka hapo inchi 8.5. Nitaweka hapo 8.5. Lakini nitaongeza inchi 1.5. Nitaongeza hapo inchi 1.5. Baada ya hapo vipimo vya tumbo tutatumia vipimo vya kifua. Kumbuka nguo yetu ina elastiki tumboni, kwa hivyo nitatumia vipimo vya kifua hivyo hivyo kuweka tumboni. Hapo nakolezesha kidogo uweze kuona kutokana na kitambaa changu. Urefu wetu ni inchi 40, lakini sitaweka inchi 40, nitaweka inchi 34. Nitatoa inchi 6 kwa sababu kuna kitambaa kingine nitakuja kuchanganyia chini, na nitaongeza inchi 1 kwa ajili ya kuja kushonea. Kwa hivyo nitaweka hapo inchi 35. Lakini hapa kwenye urefu wangu nimesahau kutoa ile inchi 4, kwa hivyo nitapanda juu kwa hiyo inchi 4, hivyo nitakuwa na urefu wa inchi 31 na nitaunganisha hapo. Nitakata hicho kitambaa cha chini nibakie na kitambaa changu sasa. Hapo nitaweka upana wangu wa inchi 18. Nitakapokuja kuchanulia nguo yangu nimeweka inchi 18. Kwa hiyo kutoka kwenye tumbo mpaka hapo nimechanua kwa inchi 18. Kama unavyoona hivyo mimi nafanya. Na baada ya hapo nitapanda kwa inchi 1. Nitatengeneza hapo kama hivyo. Usiache nguo yako ikajichonga hapo kwa sababu haitakaa vizuri hata ukishona. Hapataki pakajichonga hapo. Hivyo ndivyo unavyotakiwa kupima nguo yako, na ukishaipima itaonekana kama hivyo. Na baada ya hapo sasa utakwenda kukata. Na baada ya kukata nguo yako sasa, nguo yako itaonekana kama hivyo baada ya kumaliza kuikata. Kwa ukifanya vipimo kuona nguo yako imetokea tofauti, basi jua umekosea, lakini kwa design hii hakikisha nguo yako basi inatokea kama hivyo ambavyo mimi nimefanya. Hicho ni kitambaa chetu, viko vitambaa 4 kama unavyoviona. Ni vitambaa 4 ambao upana wake nimeweka inchi 3.5. 3.5 na urefu ni inchi 19. Nitakwenda kukikunja hivyo na nitakwenda kushona. Tayari nimekwisha shona vitambaa vyangu vyote 4 kama hivyo unavyoona. Nitageuza vitambaa vyangu vyote. Tayari nimeshageuza. Hivyo ni vimikanda ambavyo tutakwenda kuweka hapa sasa kwenye mabega. Hapo katikati nimeweka alama. Kwa hiyo utapima inchi 4.5 kutoka sehemu hiyo ya katikati kurudi pembeni, utapima inchi 4.5 na upande mwingine pia utapima inchi 4.5 na utaweka alama. Baada ya hapo utaweka mkanda kama hivyo. Kumbuka gauni langu hilo nimeligeuza. Huo ni upande wa ndani, sio upande wa nje. Kwa hivyo utashonea upande wa ndani.
Hicho pia kitambaa changu ni inchi 3.5 upana. Na nitakiweka hivyo kitambaa changu. Baada ya kuweka hiyo mikanda hapo juu kwanza, hicho kitambaa ndo kitakuja juu kama hivyo. Kwa mikanda itakuwa katikati. Na utakwenda kushona hapo. Tayari nimeshashonea hapo nguo yangu kama hivyo unavyoiona. Nimeshashonea mikanda yangu hiyo. Sasa utahakikisha unakishika vizuri kama hivyo. Na utakwenda kushona hapo. Utakwenda kugongea hapo juu. Tayari nimeshagongea hivyo nguo yangu kama inavyoonekana hapo. Hapa sasa tutakwenda kuweka lastiki kwenye nguo yetu. Kama unavyoona lastiki zangu ninazo 2 kwa sababu vipande vyangu pia vya nguo ni 2 na upana wa lastiki yangu ni inchi 1.5, lakini urefu wa lastiki yangu ni inchi 12.5. Hiyo hapo 12.5. Kiuno chetu ni inchi 28, lakini lastiki yangu nimekata inchi 25. Ina maana mzunguko wa lastiki yangu yote ni inchi 25. Kama unavyoona hiyo mistari nimeiweka hapo. Hapo ndipo nitakapokwenda kushona lastiki yangu. Nimeweka hiyo mistari ili kusudi lastiki yangu ikae sehemu sahihi. Na nitatumia hizo pini hapo, nitabana hapo. Hapa kwenye kushona lastiki jaribu kuwa makini kidogo. Hapo itakiwa uwe makini kwenye kushona lastiki. Na baada ya hapo utahakikisha unavuta hiyo lastiki pia. Na hapo utabana na hicho kipini. Bana hapo kama mimi ninavyofanya hivyo. Sasa hapa unapokwenda kushona hakikisha unavuta lastiki yako hiyo ilingane sawa sawa na nguo yako. Ina maana unapokuwa unashona unavuta, unashona unavuta, na usishone kwa nusu inchi, shona kwa robo inchi tu. Tayari nimeshashona nguo yangu kama hivyo unavyoona lastiki yangu nishaweka kwenye vipande vyangu vyote 2, na hiyo hapo inavutika vizuri. Unaona ni robo inchi hiyo nimeshona hapo. Na hicho kingine pia nimeshona. Na hivyo ndivyo nguo yangu inavyoonekana nilivyoshonea lastiki, imekaa vizuri sana. Sasa hicho ni kitambaa ambacho tutakwenda kutumia kuunganisha chini. Kama hivyo unavyokiona. Kitambaa chetu hicho kina urefu wa mita 2 na inchi 12. Mita 2 na inchi 12. Lakini upana wake hapa sijakuonyesha upana wake, niliweka inchi 6. Kumbuka pale tulikuwa na urefu wa inchi 40 wa nguo yetu, kwa hivyo tukawa tumetoa inchi 6 tukabakia na 34. Kwa hivyo hapa tumeweka urefu wa inchi 6 tukiongeza na inchi 1 ya kushonea inakuwa 7. Utakwenda kuweka hivyo kitambaa chako na utakikunjia marinda kama hivyo. Lakini chini unaweza kuweka design utakayotaka, ukipenda uvute marinda ni wewe tu. Hapo tayari nimesha shona nguo yangu kama hivyo unavyoona. Kama unavyoona marinda yangu yamekaa vizuri haya hapo. Hata ukivuta marinda pia nguo yako inakaa vizuri sana. Gauni letu ndio hilo, linaonekana vizuri na limependeza kweli kweli, pamoja na kwamba hatujamaliza lakini linavutia. Baada ya hapo utachukua kitambaa hicho utakiweka hivyo chini, utachukua na kitambaa cha pili utakiweka juu. Na utakwenda kushona na utashona upande wa pili pia. Lakini pia tutakwenda kupinda nguo yetu. Tayari nimeshashona gauni langu, nimeshaunganisha gauni langu kama hivyo unavyoona. Nguo yangu iko tayari. Natumai video hii itakuwa imekusaidia sana, na kama umependa basi usiache kusubscribe, like, comment na share video hii kwa wengine wajifunze pamoja nasi. Endelea kufuatilia Den Blessing Creations kwa video mpya kila Ijumaa 4 saa 3 kamili usiku. Asante na shukuru sana kwa kuangalia video yangu.